ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚାମେଲି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦେବା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଚାମେଲି ଓଝାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ଦାବି। सरकारको जवाब दियो, नारी सुरक्षा कुआरे कोला जवाब दियो। अरे चामेली ओझा जवाब मागुची जवाब दियो। लोकों को सरकार कई सरकार को आसिथिबा मोहन माझी सरकार तमे जवाब दियो। चामेली ओझार स्वरକୁ चपेई दबा चलिब ना। जदि चलिब ओडिशा महिला एक हेबे। पुलिस प्रशासन